ओम शांति। आज बाबा की 15 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, देह अभिमान आसुरी कैरेक्टर है। देह अभिमान आसुरी कैरेक्टर है। उसे बदल दैवी कैरेक्टर्स धारण करो। उसे बदल दैवी कैरेक्टर्स धारण करो तो रावण की जेल से छूट जाएंगे। तो रावण की जेल से छूट जाएंगे। तो बाबा आज के होमवर्क दिएছেন কতটা নিজের মধ্যে আসুরি ক্যারেক্টার আছে একবার যাচাই করতে হবে আর সেইগুলোকে বদলে दैवी कैरेक्टर धारण करते হবে। प्रश्न, हर एक आत्मा अपने पाप कर्मों की सजा हर एक आत्मा अपने पाप कर्मों की सजा कैसे भोगती है? कैसे भोगती है? उससे बचने का साधन क्या है? उससे बचने का साधन क्या है? बाबा जिज्ञेस करছেন पाप कर्मेर पानिशमेंट प्रत्येक आत्मा কিভাবে ভোগ করে আর কিভাবে সেখান থেকে বাঁচা যাবে। उत्तर, हर एक अपने पापों की सजा हर एक अपने पापों की सजा एक तो गर्भ जेल में भोगते हैं। एक तो गर्भ जेल में भोगते हैं। दूसरा रावण की जेल में अनेक प्रकार के दुख उठाते हैं। दूसरा रावण की जेल में अनेक प्रकार के दुख उठाते हैं। बाबा आया है तुम बच्चों को इन जेलों से छुड़ाने। बाबा आया है तुम बच्चों को इन जेलों से छुड़ाने। इनसे बचने के लिए सिविलाइज्ड बनो। इनसे बचने के लिए सिविलाइज्ड बनो। तो बाबा बोलছেন কোথায় পাপ কর্ম ভোগ করে? এক গর্ভের মধ্যে আর दूसरा জীবনে, তাই না? রাবণের জেল হচ্ছে এই জীবন, এই দুনিয়া। আর মনে আছে তো কিছুদিন আগে বাবা এটাও পরিষ্কার করে দিয়েছিল যে এই জন্মের পরে তো গর্ভ জেলে যাব না, তো বচ্চা খুচা হিসাব কিতাব কোথায় ভোগ করবে? এই জীবনের শেষকালে, মৃত্যুর আগে, মৃত্যুর পরে আর কিছু না, মৃত্যুর আগে সেই সময়ে ট্রিব্যুনাল বসবে, কোর্ট বসবে, যেটা গর্ভজেলে ট্রিব্যুনাল বসে। গর্ভজেলে 10 মাস ধরে সাক্ষাৎকার করতে থাকে, পাপের পানিশমেন্ট ভোগ করতে থাকে, তাই না? সেটা এই জন্মে শেষের দিকে, তাই না? সেই সময়ে খুব ভাগ্যবান কেউ যে কোনো পানিশমেন্ট না খেয়ে চলে যায়। ओम शांति। ड्रामा के प्लेन अनुसार बाप बैठ समझाते हैं। बाप ही आकर रावण की जेल से छुड़ाते हैं, क्योंकि सब क्रिमिनल पाप आत्माएं हैं। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र क्रिमिनल होने के कारण रावण की जेल में हैं। फिर जब शरीर छोड़ते हैं तो भी गर्भ जेल में जाते हैं। बाप आकर दोनों जेल से छुड़ाते हैं। এই দুনিয়ার জীবনও জেলখানা আর গর্ভও জেলখানা। বাবা এসে দুটোই জেলখানা থেকে মুক্তি দিচ্ছেন।
फिर तुम आधा कल्प रावण की जेल में भी नहीं और गर्भ जेल में भी नहीं जाएंगे। तुम जानते हो, बाप धीरे धीरे पुरुषार्थ अनुसार हमें रावण की जेल से और गर्भ जेल से छुड़ाते रहते हैं। बाप बताते हैं, तुम सब क्रिमिनल हो रावण राज्य में, फिर राम राज्य में सब सिविलाइज्ड होते हैं। এখান থেকে কেমনভাবে আমরা যাব? একদম সেদিন বাবার মুরলি চলছিল না, মর্যাদা পুরুষোত্তম, তাই না? চোখ, নাক, কান, বৃত্তি, স্মৃতি, ভাইব্রেশন সব কী হবে? সব মর্যাদিত হবে, তাই না? মর্যাদার সীমারেখা क्रॉस করবে না। कोई भी भूत की प्रवेशता नहीं होती है, কোনো বিকার বিকৃতি জ্বালাতন করবে না, সেই রকম হতে হবে। देह का अहंकार आने से फिर और भूतों की प्रवेशता होती है। अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर देही अभिमानी बनना है। जब ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे तब ही देवता कहलाएंगे। तो बाबा बोलছেন देवी देवता होबे परे, किन्तु आगे पक्का पक्का आत्म अभिमानी होते हबे, तबे पापेर थेके बाँचते पारबे। और যত देह अभिमान থাকবে तो बुद्धिते कोनो ना कोनो पापेर कथा आसबे। अभी तो तुम ब्राह्मण कहलाते हो। रावण की जेल से छुड़ाने के लिए बाप आकर पढ़ाते भी हैं, और जो सबके कैरेक्टर्स बिगड़े हुए हैं वो सुधारते भी हैं। आधा कल्प से कैरेक्टर बिगड़ते बिगड़ते बहुत बिगड़ गए हैं। तो शिव बाबा मने करिए दिच्छेन सेई दापरेर पर थेके 63 जन्म হয়ে গেল, 63 এত জন্ম ধরে আমরা বিগড়ে যাচ্ছি তো বিগড়ে যাচ্ছি, বিগড়াতে বিগড়াতে এই অবধি পৌঁছে গেছি। এখন বাবা এসেছে সুধার করতে। তো কত কঠিন কাজ আছে না? কোনো জিনিস এত খারাপ হয়ে গেছে তাকে সুধার করা খুব কঠিন। इस समय है तमो प्रधान कैरेक्टर्स, दैवी और आसुरी कैरेक्टर्स में बरोबर रात दिन का फर्क है। और बाबा कौन साबान दिए परिष्कार करे? ज्ञान साबान दिए, তাই না? বোঝায় যে দেখো এটা তোমার ভালো না, এটা তোমাকে ভালো করতে হবে। বুঝিয়ে বুঝিয়ে শিব বাবা নিজের শালিগ্রাম বাচ্চাগুলোকে পরিষ্কার করে। এই জন্যে তো ট্র্যাডিশন আছে না, শালিগ্রামের উপরে জল ঢালতে হয়, তাই না? কোন জল? জ্ঞান জল। ঢালতে ঢালতে একদিন পরিষ্কার হয়ে যাবে। तो बाबा कहते दैवी और आसुरी कैरेक्टर्स में बरोबर रात दिन का फर्क है। बाप समझाते हैं, अब पुरुषार्थ कर अपना दैवी कैरेक्टर्स बनाना है, तभी आसुरी कैरेक्टर्स से छूटते जाएंगे, তাই না? সেই সত্য তেতা যুগের সোনার প্রতিমা সব বিগড়ে গেছে, সব আভূষণ খারাপ হয়ে গেছে, তাই না? গুণগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। বাবা বলছেন আবার সারাই করতে হবে, সব দৈবী গুণে শৃঙ্গার করতে হবে, একদম আগের মতন শতপ্রধান। आसुरी कैरेक्टर्स में देह अभिमान है नंबर 1। বাবা বলছে সব আসুরি গুণের রাজা হলো দেহ অভিমান। যেই দেহ ভাববো নিজেকে আর অন্যকে দেহ দেখব, সব আসুরি গুণ পিছন পিছন চলে আসবে। আর সব দৈবী গুণের রাজা হলো আত্ম অভিমান। যে নিজেকে আত্মা মনে করব, অন্যকেও আত্মা জ্যোতির্বিন্দু দেখব, তো সব দিব্য গুণ আমার মধ্যে চলে আসবে। देही अभिमानी के कैरेक्टर्स कभी बिगड़ते नहीं। যে আত্ম অভিমানী হয়ে থাকবে তার স্বভাব সংস্কার সুন্দর থাকবে। যেহেতু আত্মা তো শান্ত স্বরূপ, প্রেম স্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ, তো তার সেই গুণগুলো রেডিয়েট হবে, সে কখনো আসুরি গুণের বশীভূত হবে না। सारा मदार कैरेक्टर्स पर है। देवताओं का कैरेक्टर कैसे बिगड़ता है? जब वे वाम मार्ग में जाते हैं अर्थात विकारी बनते हैं, तब कैरेक्टर्स बिगड़ते हैं। जगन्नाथ के मंदिर में ऐसे चित्र दिखाएं
বাম মার্গকে, তাই না? বাবা এক্সাম্পল দেয় না, দুটো মন্দির, এক হলো শ্রীনাথ দ্বার আর এক হলো জগন্নাথ দ্বার। তো শ্রীনাথ দ্বার হচ্ছে একদম বলে না সেখানে 36 ব্যঞ্জন আর 56 ভোগ, ফল ফ্রুটস ড্রাই ফ্রুটস নিয়ে, তাই না? তো সেখানে রোজ 56 ভোগ একদম শুদ্ধ দেশি ঘিতে বানানো তৈরি, সেখানে ভোগ লাগানো হয়। আর জগন্নাথ মন্দিরে চাল ডাল, সেখানে তেল ঘিও থাকে না, তাই না? তো বাবা বলে শ্রীনাথ দ্বারে দেবী দেবতাদের ভালো ভালো চিত্র আছে, আর জগন্নাথ দ্বারে দেবী দেবতাদের নোংরা চিত্র দিবালে অঙ্কন করা আছে। তো সেটা হলো বাম মার্গের চিত্র, মানে অশুভ পথে চলে যাবার চিত্র। তো এই জন্যে দুটোর ভোগের মধ্যেও কত ডিফারেন্স হয়ে যায়। यह तो बहुत वर्षों का पुराना मंदिर है, ड्रेस आदि देवताओं की है, दिखाते हैं देवता बाम मार्ग में कैसे जाते हैं। দেখাচ্ছে যে দেবী দেবতাই নোংরা কাজ করছে, বিকারি হয়ে গেছে, তাই না? তো বাবা বলছেন पहली पहली क्रिमिनलिटी है ही यह, काम चिता पर चढ़ते हैं, फिर रंग बदलते बदलते बिल्कुल काले हो जाते हैं। तो बाबा বলছেন কি হয়ে যায়, কালো হয়ে যায়, বিকার হয়। पहले पहले गोल्डन एज में है संपूर्ण गोरे, फिर दो कला कम हो जाती है, त्रेता को स्वर्ग नहीं कहेंगे, वो है सेमी स्वर्ग। बाप ने समझाया है रावण के आने से ही तुम्हारे ऊपर कट चढ़ना शुरू हुई है, पूरे क्रिमिनल अंत में बनते हो। तो दापर जुगेও এতটা পাপ ছিল না, সেখানেও মানুষের ভিতরে মনুষ্যত্ব ছিল, কিন্তু কলিযুগ আস্তে আস্তে পুরো সংস্কারগুলো আসুরি সংস্কার হয়ে গেল। सब अभी 100% क्रिमिनल कहेंगे, 100% वाइसलेस थे, फिर 100% विशेष बने। अब बाप कहते हैं सुधरते जाओ, यह रावण का जेल बहुत बड़ा है, सबको क्रिमिनल ही कहेंगे, क्योंकि रावण के राज्य में है ना, राम राज्य और रावण राज्य का तो उनको पता ही नहीं। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो राम राज्य में जाने का, সম্পূরণ তো কই বানা নেই হ্যাঁ, তাই না? যতক্ষণ না সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো মর্যাদা পুরুষোত্তম না হয়ে যায়, কিছু না কিছু লাইন ক্রস করতে থাকবে, আর কিছু না কিছু পাপ হতে থাকবে। তো বাবা বলছেন এখনও পারফেক্ট কেউ হয়নি। পারফেক্ট কোন দিন হবে? যেদিন পুরো স্বরাজ্য অধিকারী আত্মা রাজা হবে, যেদিন পুরো মর্যাদা पुरुषोत्तम হবে। कोई फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड में है। अब बाप पढ़ाते हैं, दैवी गुण धारण कराते हैं। बाबा बार बार बोलते থাকে দিব্য গুণ ধারণ করো, অ্যাটেনশন দাও। কোথায় আসুরি সংস্কার স্বভাব আছে না? তো দেহ অভিমান তো সব মে হ্যাঁ। বাবা বলছেন গুণের হিসাব থেকে বড় দেহ অভিমান আর দেহি অভিমান, এই হিসাব করতে থাকো তো অটোমেটিক আসুরি সংস্কার চলে যাবে। जितना जितना तुम सर्विस में लगे रहेंगे उतना देह अभिमान कम होता जाएगा। सर्विस करने से ही देह अभिमान कम होगा। देही अभिमानी बड़ी बड़ी सर्विस करेंगे। बाबा देही अभिमानी है तो कितनी अच्छी सर्विस करते हैं। सभी को क्रिमिनल रावण की जेल से छुड़ाए सदगति प्राप्त करा देते हैं। वहाँ फिर दोनों जेल नहीं होगी, यहाँ डबल जेल है। सतयुग में न कोर्ट है, न पाप आत्माएं हैं, न तो रावण की जेल है। সত্যযুগে একদম মুক্ত পাখির মতন, তাই না? মুক্ত শিশুর মতন সেখানে আনন্দে ঘুরতে থাকবে। সেখানে না পাপ হবে, না কোনো রকমের জীবনে রোগ শোক দুঃখ অশান্তি এসে পানিশমেন্ট হবে। রাবণ কি হ্যাঁ বেহদ কি জেল, আর এখনকার জীবন হলো রাবণের জেলখানা। এখানে সব রকমের পানিশমেন্ট, শরীরে মনে ধনে জনে প্রকৃতি সব দিক থেকে পানিশমেন্ট পেতে থাকে। सभी 5 विकारों की रस्सियों में बंधे हुए हैं। 5 विकार এখানে একদম ফাঁসি লাগিয়ে দিয়েছে, টানাটানি করতেই থাকে।
अपरम अपार दुख है, दिन प्रतिदिन दुख वृद्धि को पाता रहता है। सतयुग को कहा जाता है गोल्डन एज, त्रेता को सिल्वर एज, তাই না? এখন যা দুনিয়াতে বিকার বিকৃতির খবর শুনি, বাবা বলছেন আগে গিয়ে এই খবরগুলো আরও বেড়ে যাবে, তাই না? মানুষ আর নিজের বিকার বিকৃতি, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহংকার সহ্য নিজেই করতে পারবে না, তাই না? একে অপরের প্রতি সব রিয়েকশন হতে থাকবে, তাই না? তো বাবা বলছেন কি কি সব কাণ্ড করবে তখন, তখন ভাবতেও পারা যাবে। तो सतयुग वाला सुख त्रेता में नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा की दो कला कम हो जाती है। आत्मा की कला कम होने से शरीर भी ऐसे हो जाते। तो यह समझना चाहिए कि बरोबर हम रावण के राज्य में देह अभिमानी बन पड़े हैं। तो आज के থেকে 100-150 বছর আগেও আপনাদের দাদু দিদাগুলোর শরীর কেমন ছিল? হসপিটাল লাগতো না, মেকআপ লাগতো না, কত স্ট্রং ছিল, তাই না? কত বছর পর্যন্ত আয়ু ভালো ছিল। কিন্তু এখনকার অবস্থা দেখো, আরও যে পরের জেনারেশনগুলো দেখো, সে তো 20 বছর হয়েছে কি না রোগ ভোগ শুরু হয়ে যাচ্ছে, তাই না? কারোর তো জন্মের থেকে রোগ ভোগ শুরু হয়ে যাচ্ছে, মানে বার্ধক্য বলে আর বয়স নেই, তাই না? তো দিন প্রতিদিন কি অবস্থা হচ্ছে মানুষের পাপের ভাড়া। अब बाप आया है रावण की जेल से छुड़ाने के लिए। आधा कल्प का देह अभिमान निकलने में देरी तो लगती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बाबा बोलছেন তোমার কাজ হলো সারা দিন দেহি অভিমানী থাকার পুরুষার্থ করা। যেদিন পুরো দেহ অভিমানকে বের করে দেবে, সারা দিন দেহি অভিমানী থাকবে, বাবার একটা মুরলি চলেছিল না, যেদিন পুরো দেহি অভিমানী হয়ে যাবে সেদিন তোমার কর্মাতীত অবস্থা বলে বুঝে যাবে। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जल्दी में जो शरीर छोड़ गए वो फिर भी बड़े होकर आए कुछ ज्ञान उठा सकते हैं। जितना देरी होती जाती है तो फिर पुरुषार्थ तो कर न सके। कोई मरे फिर आकर पुरुषार्थ करे, सो तो जब ऑर्गन्स बड़े हो, समझदार हो, तब कुछ भी कर सके, তাই না? এখানে যদি কর্মাতীত না হয়, দেহ রেখে দিই, পুরো পুরুষার্থ কমপ্লিট না করে দেহ রেখে দিই, তাহলে আবার জন্মাতে হবে। এবার বাচ্চার কতটা বুঝবে, বড় হবে তবে তো পুরুষার্থ করবে, তো অতটা টাইম ওয়েস্টে চলে গেল। देरी से जाने वाले तो कुछ सीख नहीं सकेंगे, जितना सीखे उतना सीखे। इसीलिए मरने से पहले पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना हो सके इस तरफ आने की कोशिश जरूर करेंगे। तो बाबा बोलছেন কেউ যদি অধুরা জ্ঞানী দেহ রেখে দেয়, কেউ যদি কমপ্লিট কর্মাতীত হয়ে দেহ রাখে, সে তো চলে যাবে অ্যাডভান্স পার্টির কাজ করতে, মানে শতযুগের দেবী দেবতাকে জন্ম দিতে, তাই না? যেরকম এখন রিসেন্টলি শ্যামনগর অন্ডরে, তাই না, ওই জাগুলি আছে না, কাঁচরাপাড়া জাগুলি, ওই সাইডে একজন মাতাজি দেহ রেখেছে, খুব গুপ্ত পুরুষার্থী, খুব গুপ্ত পুরুষার্থী। তো সে যখন দেহ রাখবে তার 3 মাস আগে থেকে সে বলেই যাচ্ছে, খুব অল্প বয়স, তো সে বলেই যাচ্ছে, তার ছেলে আর সে চলে জ্ঞানে, সে বলেই যাচ্ছে কি কি সব সাক্ষাৎকার করছে, বলছে আমি দেব শিশু জন্ম দেব, আমি এইরকম দুনিয়াতে যাব, আমি এই করব, সে বলেই যাচ্ছে। তার ছেলে হাসছে, বলছে কি কি সব উল্টোপাল্টা সব স্বপ্ন দেখে, ভালো তো আছো, কোথায় যাবে, তাই না? দিয়ে 3 মাসের মধ্যে হতে 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 এরকম বলতে থাকছে, তারপরে বলছে আমার এই সব গয়না বিক্রি করে মাউন্ট আবুতে দিয়ে দেয়, আমার এই করে দে, সব সেন্টারগুলোতে দিয়ে দেয়, সব এইরকম করে, মানে নিজের সব হিসাব যা করা, করা, যত কাগজপত্র যা করা সব বলছে করে নে না, করে নে, করে 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 দিচ্ছে। দিয়ে তারপরে ঠিক 3 মাস কমপ্লিট হবার 15 দিন আগে হঠাৎ করে হার্ট অ্যাটাক আসলো, দিয়ে তারপরে অ্যাডমিট হলো তো জানেন, ডাক্তারের কাছে চলে গেলে সে তো আর ছাড়বে না, সে তারপরে এই টেস্ট করে ওর মুখটাই বন্ধ করে দিল, মানে সারাক্ষণ মুখে কিছু একটা লাগিয়ে রেখেছে, ওই আইসিইউতে থাকে না, থাকে, পুরো জবরদস্তি আইসিইউতে রেখে দিয়েছে।
এবার সে যে ডাকছে, কিছু বলতে চাইছে, হয়তো কিছু সাক্ষাৎকার হচ্ছে, হচ্ছে, কিছু বলবে, হয়তো সে বলতেও পারছে না। যাই হোক, এবার লাস্ট সময়ে দেহ রাখলো। দেহ রাখার পরেও অনেক কিছু ছেলেকে দেখালো, অনেক কিছু প্রেরণা দিল, তাই না? তো বড়দি নিজে গিয়ে তার সংস্কার করে আসলো, তাই না? তো ওই রকমভাবে মানে ভাবো, আমি তো শুনে অবাকও হয়ে গেছি যে এরকমও সাক্ষাৎকার বাবা দেয় যে দেব শিশু জন্ম দেব, এই করব সেই করব, মানে অ্যাডভান্স পার্টির আত্মা ছিল, অ্যাডভান্স পার্টিতে গেল, পুরুষার্থ কমপ্লিট হয়ে গেছিল, 15 দিনের মধ্যে ভোগান্তি চুক্ত করে গেল, তাই না? তো সেই রকম তো যে কমপ্লিট করে যাবে, যেরকম কাঞ্চনদি শান্তিদিকেও দেখলাম লাস্টের সময় 3 দিন আগে পর্যন্ত যা ভোগান্তি ছিল ছিল, কিন্তু 3 দিন পুরো সাক্ষাৎকার, পুরো কর্মাতীত অবস্থা, শরীরের আর রোগ ভোগের কোনো ফিলিংস নেই, তাই না? মুখে কি সুন্দর হাসি, চোখ বন্ধ, আর সারা টাইম সাক্ষাৎকার। কিছু বলতে চাইছে, লিখতে চাইছে, সে কথা আর কে বোঝে, তাই না? তো তারপরে দেহ রাখলো, তাই না? তো সেই রকম যে কর্মাতীত হয়ে গেল সে তো অ্যাডভান্স পার্টিতে চলে গেল, কিন্তু যে কর্মাতীত হলো না, লাস্টের সময় সংকল্প থেকে গেল যে আমি তো পুরুষার্থ অধুরা থেকে গেল, তাহলে কি হবে? শেষ সময়ে সংকল্প যদি পুরুষার্থের থাকে যে আরও করতে হবে, তো সে তো আর সূক্ষ্মবতনে আর ফরিস্তা হয়ে বাবার কাছে যাবে না। যে অ্যাডভান্স পার্টিতে যাবে, বাবা তাকে সূক্ষ্মবতনে ডেকে নেবে, তাকে ট্রেনিং দেবে, তাকে অ্যাডভান্স পার্টিতে পাঠাবে। কিন্তু যে যাবে না, মানে কমপ্লিট করবে না, সে তো এখানে ঘুরবে, আমার পুরুষার্থ কমপ্লিট হলো না, আমার পুরুষার্থ কমপ্লিট হলো না, আবার জন্ম নেবে, তাই না? এই জন্যে বাবা বলছেন এই জন্মেই যাতে আমি কর্মাতীত হয়ে দেহ রাখি, আর নেক্সট জন্মের কোনো গ্যারান্টি নেই, তাই না? কোথায় জন্মাবো, কত টাইম লাগবে জ্ঞান বুঝতে, আবার কখন পুরুষার্থ করব, তাই না? তো বাবা বলছেন तो इस हालत में बहुत आएंगे, झाड़ वृद्धि को पाएगा, समझानी तो बहुत सहज है। बम्बे में बाप का परिचय देने के लिए चांस बहुत अच्छा है। यह हम सब का बाप है, बाप से बरसा तो जरूर स्वर्ग का चाहिए। कितना सहज है, दिल अंदर गदगद होना चाहिए, यह हमको पढ़ाने वाला है, তাই না? বাবা বলছেন কত খুশিতে ভিতর একদম আনন্দে উল্লাসে ভরে যাওয়া উচিত, যে যাকে পুজো করতাম সে এসেছে, আমি তার কাজ করছি, তাই না? তো যত ভালোবেসেছিলাম ভগবানকে তার ফলও পাচ্ছি, আর তার কাজে মদতগারও হচ্ছি, তো কত খুশিতে আনন্দে থাকা উচিত। यह हमारी एम ऑब्जेक्ट है। हम पहले सदगति में थे, फिर दुर्गति में आए, अब फिर दुर्गति से सदगति में जाना है। शिव बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। और बाबा बार बार বোঝাচ্ছেন পাপ নিজে নিজেরটা শেষ করতে হবে, যদি বাকি থেকে যায় তাহলে লাস্টের সময় অতই ভোগান্তি লম্বা হবে। আর যখন যেরকম শিশু গর্ভে থাকে তখন যেরকম হাত পা কাজ করে না, শুধু সাক্ষাৎকারের দ্বারা পাপের আর পানিশমেন্টের সাক্ষাৎকারের দ্বারা পানিশমেন্ট হয়, সেরকম লাস্ট সময়েও কি হবে? সব হাত পাগুলো কাজ করবে না, বার্ধক্য হয়ে গেলে, হসপিটালাইজ হয়ে গেলে কি আর হাত পা কাজ করবে? তখন শুধু কি চলবে? বুদ্ধি চলবে, তখন মাথায় শুধু সাক্ষাৎকার হবে, তখন পানিশমেন্টের সাক্ষাৎকার হবে যদি হিসাব বাকি থেকে যায়, আর যদি ভালো থাকে তাহলে ভালো ভালো সাক্ষাৎকার হবে, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছেন যে জন্ম জন্মান্তরের 63 জন্মের পাপ নাশ করতে হবে নিজের থেকে। तुम बच्चे जानते हो जब द्वापर में रावण राज्य होता है, আর কিভাবে 63 জন্মের পাপ নাশ করব নিজে, বাবা অনেকবার বলেছে। আত্মিক স্থিতি, আত্মিক দৃষ্টি আর শিব বাবার ইয়াদে কম্বাইন্ড স্বরূপে কাজ করা, খুব সহজ। কাজের মধ্যে বাবার সঙ্গে গল্প করতে থাকো, স্টেজেস আছে, সাকারে গল্প করো, বাপদাদাকে নিচে ডেকে নাও, না হলে বতনে যাও, আর যদি একান্ত হয়ে বসতে পারো তো মূল বতনে চলে যাও আত্মিক স্থিতিতে, তাই না? তো স্টেজেস আছে, যেমন করো, কিন্তু পাপ তো কাটবে। तो तुम बच्चे जानते हो जब द्वापर में रावण राज्य होता है तो 5 विकार रूपी रावण सर्वव्यापी हो जाता है।
বাবা বলছেন ভগবান সর্বব্যাপী না, সর্বব্যাপী তো রাবণ। প্রত্যেকের ভিতরে 5 विकार रूपी रावण से सर्वव्यापी हो गए। जहाँ विकार सर्वव्यापी है वहाँ बाप सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? तो जे हृदय विकारेर पुजो है सेखाने भगवानेर आसन की करे होते पारे? से तो परिष्कार हृदये आसबे। सभी मनुष्य पाप आत्माएं हैं ना, बाप सम्मुख है, तब तो ऐसे कहते हैं कि मैंने कहा ही नहीं, उल्टा समझ गए हैं। भक्ति मार्गे कत किछु उल्टो बोझा, ताई ना? बाबा बोलो तुम्हार हृदय परिष्कार करो, कोनो बिकारी নোংরা चिंता भावना ना थाक, तबे आमी आसबो। আর লোকে কি করলো? বাড়ি ঘর পরিষ্কার করলো, তাই না? उल्टा समझते विकारों में गिरते गिरते गालियाँ देते देते भारत का यह हाल हुआ है। क्रिश्चियन लोग भी जानते हैं कि 5000 बरस पहले भारत स्वर्ग था, सभी सतो प्रधान थे। भारतवासी तो लाखों बरस कह देते, क्योंकि तमो प्रधान बुद्धि बन पड़े हैं। वो फिर न इतना ऊंच बने न इतना नीच बने, वो तो समझते हैं बरोबर स्वर्ग था, তাই না? যারা খ্রিস্টান লোক মানে যারা বিদেশিরা হয় না, তারা একদম শতযুগের উঁচু সুখ দেখে না, তারা ভারতবাসীদের মতন কলিযুগের এততম প্রধান অবস্থা দেখে। ওরা মিডিলে থাকে, রাজসিকে আসলো রাজসিকেই চলে গেল, তাই না? না উঁচ না নিচে দেখলো। কিন্তু ভারতে কি হবে? অতি উঁচুটাও দেখবে, আবার অতি নিচু বিকার বিকৃতির তামসিকতার অতি দুঃখের से जगतो देख। वो तो समझते हैं बरोबर स्वर्ग था। बाप कहते हैं यह ठीक कहते हैं। 5000 बरस पहले भी मैं तुम बच्चों को रावण की जेल से छुड़ाने आया था, अब फिर छुड़ाने आया हूँ। तो এখন শিব বাবা বলছেন আগেও 5000 বছর আগে আমি তোমাদেরকে এই কলিযুগের রাবণ রাজ থেকে ছাড়াতে এসেছিলাম, এখনও এসেছি, এখনও শিব বাবা কাজ করছে। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। बच्चों को चांस मिलता है तो समझाना चाहिए। बाबा भी तुम बच्चों को समझाते हैं, बच्चे ऐसे ऐसे समझाओ, इतने अपरम अपार दुख क्यों हुए हैं, তাই না? বাবা বলছেন চান্স মিললে জ্ঞান শোনানোর সেবা পেলে ছাড়বে না। কিন্তু এখানে তো বাচ্চাগুলো তৈরিই হচ্ছে না। এত এত গীতা পাঠশালা খুলে যাচ্ছে, কে ক্লাস করাবে কে কোর্স করাবে লোক খুঁজতে হচ্ছে, তাই না? তাহলে কি সেবা করছি আমরা? কেননা সেবা করার জ্ঞান সেবা করার আগে তো ধারণা মূরত হতে হবে, নিয়ম পাক্কা থাকতে হবে, তবে তো অন্যকে বলতে পারবো, তাই না? তো তৈরি হতে হবে, তো না হলে কি করে সেবা আগে বাড়বে? तो पहले तो अपरम अपार सुख थे जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, यह सर्वगुण संपन्न थे। अब यह नॉलेज है ही नर से नारायण बनने की, पढ़ाई है, इनसे दैवी कैरेक्टर्स बनते हैं। इस समय रावण के राज्य में सभी के कैरेक्टर्स बिगड़े हुए हैं, सबके कैरेक्टर्स सुधारने वाला तो एक ही राम है। इस समय कितने धर्म हैं, मनुष्यों की कितनी वृद्धि होती रहती है, ऐसे ही वृद्धि होती रहेगी तो फिर खाना भी कहाँ से मिलेगा? सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं है, वहाँ दुख की कोई बात है नहीं। यह कलयुग है दुख धाम, सब विकारी हैं। वो है सुख धाम, सभी संपूर्ण निर्विकारी हैं। घड़ी घड़ी उन्हों को यह बतलाना चाहिए तो कुछ समझ जाएं। बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। बाबा बोलছেন একটাই उपाय पाप काटानोर, आमार यादे कर्म करो। अब बाप कैसे कहेंगे? जरूर शरीर धारण कर बोलेंगे ना। ऊपरे निराकार शिव बाबा की करे बोलबे काउके? आसते तो हबे, मुखेर माध्यम तो नीते हबे। पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक बाप है, जरूर वो किसी रथ में आया होगा। ওই জন্যে তো দেখায় জগন্নাথের রথ বেরোয়, তো সে রথে মানুষের শরীরে যত হাড় থাকে জয়েন্ট থাকে অত জয়েন্ট থাকে,
তাই না? মানে মানুষের শরীরকে রথ বানিয়ে ভগবান আসে, তাই না? না হলে রথযাত্রার মানে কি, কেন পালন করব? শুধু শুধু রথ বানাবে, আবার প্রত্যেক বছর বানাবে, কি দরকার এত কাণ্ড কর, তাই না? बाप कहते हैं मैं इस रथ में आता हूँ तो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। बाप समझाते हैं यह 84 जन्मों का खेल है। जो पहले पहले आए होंगे वही आएंगे, उनके ही बहुत जन्म होंगे, फिर कम होते जाएंगे। सबसे पहले देवताएं आए। बाबा बच्चों को भाषण करना सिखलाते हैं। ऐसे ऐसे समझाना चाहिए, अच्छी रीति याद में रहोगे। देह अभिमान नहीं होगा तो भाषण अच्छा करेंगे। बाबा बोलছেন কাউকে জ্ঞান শোনাবে তো তীরও লাগা উচিত। তো কার তীর লাগবে? আত্মিক স্থিতিতে বাবার ইয়াদে যে সেবা করবে তার তীর লাগবে। দেহ অভিমানে বোঝালে তীর লাগবে না। शिव बाबा देही अभिमानी है ना, कहते रहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव। कोई विकार न रहे, अंदर में कोई शैतानी ना रहे, তাই না? যার হৃদয়ে শয়তান থাকবে ভগবান আসবে সেই হৃদয়ে, তার কাছে আসবে ভগবান। তাই জন্যে বাবা বলছেন ভিতরে যেন কোনো বিকারী বুদ্ধি, শয়তানি বুদ্ধি না থাকে। तुम्हें किसी को भी दुख नहीं देना है, किसी की निंदा नहीं करनी है। কি বলল বাবা? কাউকে দুঃখ দেবা প্ল্যানিং করব, ইচ্ছে করে কমেন্ট করব। বাবা বলছে এগুলো তোমার ভিতরে শোভা পায় না, তোমরা ভগবানের বাচ্চা, তাই না? কারো নিন্দা করব, बाबा बोलছেন এটা शोभा पाए ना तुम्हारे भीतरे। तुम बच्चों को कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बाप से पूछो यह ऐसे कहते हैं, क्या सत्य है? बाबा बता देंगे। नहीं तो बहुत हैं जो झूठी बातें बनाने में देरी नहीं करते। फलाने ने तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे कहा, सुनाकर उनको ही खाक कर देंगे, তাই না? দুনিয়াতে জেলসি খুব আছে না। ধরো কোনো দুজনের খুব ভালো পড়ে, সহ্য হচ্ছে না কার, তো সে কী করবে? গিয়ে কান ভরা শুরু করবে, ও তোমার জন্য এইরকম বলছিল সেরকম বলছিল, তো যা স্নেহ মমতা থাকবে শেষ হয়ে যাবে, তাই না? তো বাবা বলছেন কেউ কিছু শুনিয়ে দিল তাতে ভেসে যাবে না, তাই না? বুদ্ধি অকল লাগাবে, বাবার কাছে বসবে, বাবাকে একটু জিজ্ঞেস করবে বাবা যা বললো সত্যি কথা বললো না নিজের কিছু মিক্স আপ করে বল। বাবা জানতে হ্যাঁ এসে বহুত হতা হ্যাঁ, কেননা দশ রিপুর মধ্যে ঈর্ষাও আছে, তাই না? আর বলাও আছে ক্রোধ আর ঈর্ষা আগে নিজেকে জ্বালায়, জ্বলে 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 ঈর্ষাতে যখন অতি হয়ে যায় তখন তার রিয়াকশন বেরোয়, তখন সে অন্যকে বলা শুরু করে, তাই না? কিন্তু আগে তো নিজে জ্বলে, তারপরে যখন দেখছে এই সুখগুলো আর সহ্য হচ্ছে না, সুখগুলো এবার ভাঙতে হবে, তাই না? তখন গিয়ে অ্যাকশনে আসে। আগে ভিতরে প্রচুর সংকল্প চলে, তাই না? তো ঈর্ষাও ছোটো মোটো বিকার না, সেও বড্ড বাজে বিকার, তাই না? बाबा जानते हैं ऐसे बहुत होता है, उल्टी सुल्टी बातें सुनाकर दिल को खराब कर देते हैं, তাই না? এমন এমন কথা শোনাবে একদম মন খারাপ হয়ে যাবে। इसीलिए कभी भी झूठी बातें सुनकर अंदर में जलना नहीं चाहिए, তাই না? তো রাজা বাচ্চা যে হবে তার কানের উপরেও ফিল্টার লাগানো থাকা উচিত, তাই না? সব কিছুর রিয়াকশান হবে সেরকম হওয়া উচিত না, তাই না? সেও একটু যাচাই করে যে যা শুনলাম তার মধ্যে কতটা সত্যতা আছে আর কতটা মিক্স আপ আছে, আবার সেটা শোনার পরে আমার কি করণীয়, তো বুদ্ধি বিচার করে তাকে ডিসিশন নিতে হবে। तो पूछो फलाने ने मेरे लिए ऐसे कहा है, अंदर सफाई होनी चाहिए। कई बच्चे सुनी सुनाई बातों पर भी आपस में दुश्मनी रख देते हैं, তাই না? কেউ শুনলো আর ভিতরে ভিতরে সে দুশ্মনী পুষতে শুরু করলো, ঘাঁটতে থাকলো, কথাটা ক্লিয়ারই করলো না, তো কী লাভ? কি সত্য কি মিথ্যে যাচাই করে নাও, রিল্যাক্স থাকো। बाप मिला है तो बाप से पूछना चाहिए ना,
ब्रह्मा बाबा पर भी बहुतों को विश्वास नहीं होता, शिव बाबा को भी भूल जाते हैं। बाप तो आए हैं सबको ऊंचा बनाने, प्यार से उठाते रहते हैं। ईश्वरीय मत लेनी चाहिए, निश्चय ही नहीं होगा तो पूछेंगे ही नहीं तो रेस्पॉन्ड भी नहीं मिलेगा, তাই না? তো যদি মনে কিছু চলে, মনে কিছু সন্দেহ ঘাঁটছে, কোনো প্রশ্ন ঘাঁটছে, তো গিয়ে জিজ্ঞেস করো নিমিত্তর কাছে, তাই না? আমার মনে এরকম চলছে, আমার কি করা উচিত? तो बाबा बोलছেন যদি निश्चय ही नहीं होगा तो पूछेंगे ही नहीं तो रेस्पॉन्ड भी नहीं मिलेगा। तो ভিতরে ভিতরে ঘাঁটতে থাকবো, নিমিত্তর কাছে বলবো না। তো বাবা যে সে বাচ্চাকে গাইড করবে, যেটা মুরলির বাইরে পার্সোনাল গাইড, যেগুলো মুরলিতে বাবা বলতে পারবে না, কেননা পার্সোনাল লাইফ আলাদা হয়। তো সেটা বাবা কি করে গাইড করবে? নিমিত্তর কাছে জিজ্ঞেস করবে, তো নিমিত্ত তো হ্যান্ড ওভার করে অ্যান্সার দেবে, বাবা তুমি কি অ্যান্সার দেবে, আমাকে দিয়ে দিয়ে দাও বাচ্চাটাকে। তো বাবা তাকে ইউজ করে তার অ্যান্সার দেবে, তাই না? আর যদি বলবোই না, ঘাঁটতে থাকবো ভিতরে কষ্ট পেতে থাকবো, তো কে দোষী? তো বাপ जो समझाते हैं उसको धारण करना चाहिए, তাই না? বাচ্চাগুলো যেরকম যা কিছু হলো সব মায়ের কাছে বলে দেবে, নাহলে বাবার কাছে বলে দেবে, খুশি খুশিতে নাচবে। কিন্তু যেদিন থেকে বাচ্চাটা লুকাতে শেখে সেদিন থেকে দেখবে বাচ্চাটার রাগ, অভিমান, অপমান সব শুরু হয়, তাই না? কথা চাপতে শিখলাম সেদিন থেকে সংস্কার খারাপ হতে শুরু হয়, তাই না? ওই জন্যে যদি কিছু মনে নোংরা কথা আসে বা কিছু হয় তাহলে একদম ক্লিয়ার বলে ক্লিয়ার করে নেওয়া উচিত। तो बाप जो समझाते हैं उसको धारण करना चाहिए। तुम बच्चे श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापना करने के निमित्त बने हो। एक बाप के सिवाय और कोई की मत ऊंचे ते ऊंच हो नहीं सकती। ऊंचे ते ऊंच मत है ही भगवान की, जिससे मर्तबा भी कितना ऊंचा मिलता है। बाप कहते हैं अपना कल्याण कर ऊंच पद पाओ, महारथी बनो। पढ़ेंगे ही नहीं तो क्या पद पाएंगे? धारण करबो तो महारथी हबो, धारण करबो ना तो कि ऊंचू पदे बाबा बसाबे। यह है कल्प कल्पांतर की बात। सतयुग में दास दासियाँ भी नंबरवार होती हैं। बाप तो आए हैं ऊंच बनाने, परंतु पढ़ते ही नहीं तो क्या पद पाएंगे? प्रजा में भी तो ऊंच नीच पद होते हैं ना। यह बुद्धि से समझना है। मनुष्यों को पता नहीं पड़ता है कि हम कहाँ जाते हैं, ऊपर जाते हैं या नीचे उतरते जाते हैं। बाप आकर तुम बच्चों को समझाते हैं, कहाँ तुम गोल्डन सिल्वर एज में थे, कहाँ आयरन एज में आए हो। इस समय तो मनुष्य मनुष्य को खा लेते हैं। अब यह सभी बातें जब समझें तब कहें कि ज्ञान किसको कहा जाता है, তাই না? কত তামসিক হয়ে গেছে মানুষ, এখন কত নিচু থেকে নিচু জিনিসও খেয়ে নিচ্ছে, যা পারছে তাই খাচ্ছে। कई बच्चे एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं। अच्छे अच्छे सेंटर्स के अच्छे अच्छे बच्चों की क्रिमिनल आई रहती है। फ़ायदा नुकसान इज्जत की परवाह थोड़े रखते हैं, তাই না? চোখ সবচেয়ে বড় পাপ ঢোকার রাস্তা। চোখের উপরে যদি অ্যাটেনশন না থাকে তাহলে নিজের ইজ্জতেরও পরবাহ করে না, এত মাথা খারাপ হয়ে যায় লোকেদের। मूल बात है ही पवित्रता की, इस पर कितने झगड़े होते हैं। बाप कहते हैं यह काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो तब ही जगत जीत बनेंगे। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी है ना, आगे चल समझ ही जाएंगे, स्थापना हो ही जाएगी, তাই না? কেন এই পবিত্রতার ধারণা, কেন বাবা এত করে বলছে, সেটা আগে গিয়ে সারা দুনিয়া বুঝে যাবে, তাই না? अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते,
बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके, कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके अपनी स्थिति खराब नहीं करनी है। अपनी स्थिति खराब नहीं करनी है। अंदर में सफाई रखनी है। अंदर में सफाई रखनी है। झूठी बातें सुनकर, झूठी बातें सुनकर अंदर में जलना नहीं है। झूठी बातें सुनकर अंदर में जलना नहीं है। ईश्वरीय मत ले लेनी है। ईश्वरीय मत ले लेनी है। যদি কোনো কিছু শুনলে মাথায় ঘুরছে, ডিস্টার্ব হচ্ছি, তো নিমিত্তর কাছে ক্লিয়ার করে নাও, বাবা গাইড করে দেবে, তাই না? কিন্তু ভিতরে ভিতরে পরিষ্কার রাখো। শুনি শোনাই কথা উপরে ডিস্টার্ব হয়ে বাবাই চলে যাবে হৃদয়ের থেকে, থাকবেই না সেখানে, তাই না? दूसरा, देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। किसी की भी निंदा नहीं करनी है। किसी की भी निंदा नहीं करनी है। बाबा बोलो ना, देह अभिमान উপরে কাজ করতে হবে, যেন দেহি অভিমানী থাকি, কাউকে দুঃখও দেব না, কারো নিন্দাও করব না। फायदा नुकसान और इज्जत, फायदा नुकसान और इज्जत को ध्यान में रखते हुए, को ध्यान में रखते हुए क्रिमिनल आई को ख़त्म करना है। क्रिमिनल आई को ख़त्म करना है। तो एक देही अभिमानी स्थितिर उपरे अटेंशन, आत्मिक स्थितिर उपरे, और एक होच्छे आत्मिक दृष्टिर उपरे। सबाइके आत्मा देखते हबे, क्रिमिनल आईते काउके देखा जाबे ना। बाप जो सुनाते हैं, बाप जो सुनाते हैं उसे एक कान से सुनकर, बाप जो सुनाते हैं उसे एक कान से सुनकर दूसरे से निकालना नहीं है। बाप जो सुनाते हैं उसे एक कान से सुनकर दूसरे से निकालना नहीं है। बाबा आज के शोनालो ना, उल्टो पाल्टा कथा शुने बुद्धि खराब करबो ना, और यदि खराब हय ताहले निमित्तर काछे क्लियर करे नेब, काउके दुःख देब ना, कारो निंदा करब ना, आत्मिक स्थितिते थाकबो, काउके क्राइम दृष्टिते देखब ना, তাই না? আত্মিক দৃষ্টিতে দেখব। বাবা এত কিছু যে বোঝালো, বাবা লাস্টে এটাও বলে দিল যে বাবা এত কিছু তোমাদের বোঝালো, এক কানে ঢুকিয়ে আরেক কানে বের করে দেবে না, তাই না? নাকি সব যেতে যেতে ভুলে যাবে? হ্যাঁ, আজকে বিশেষ করে বাবা বলেছে, মনে রাখবে একটু। वरदान, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो, हर कर्म करने वाले, हर कर्म करने वाले शक्तिशाली आत्मा भव, शक्तिशाली आत्मा भव। जो बच्चे त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर, जो बच्चे त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर समय हर कर्म करते हैं, हर समय हर कर्म करते हैं, वो जानते हैं कि बातें तो अनेक आनी है, वो जानते हैं
कि बातें तो अनेक आनी है, होनी है, चाहे स्वयं द्वारा, चाहे औरों द्वारा, चाहे माया व प्रकृति द्वारा, सब प्रकार से परिस्थितियाँ तो आएंगी, आनी ही है। लेकिन स्वस्थिति शक्तिशाली है, तो परिस्थिति उनके आगे कुछ भी नहीं है। सिर्फ हर कर्म करने के पहले उसके आदि मध्य अंत तीनों काल चेक करके समझ करके फिर कुछ भी करो तो शक्तिशाली बन परिस्थितियों को पार कर लेंगे। तो बाबा আজকে সুন্দর করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন, কোনো পরিস্থিতি এসেছে, পরিস্থিতি 4 প্রকার আসে। ইয়া তো আমি কিছু গড়বড় করেছি, কিছু ভুল কাজ আমার দ্বারা হয়ে গেছে, ইয়া তো কোনো ব্যক্তি যে আমার সামনে আছে সে কিছু ভুলভাল করেছে, তাতেও আমি ডিস্টার্ব হই, বা মায়ার দ্বারা, মায়া বাবা কালকে বুঝিয়ে দিল মায়া কি আছে, অপর ব্যক্তিদের মধ্যে যে কাম ক্রোধ লোভ মোহ অহংকার ঈর্ষা দ্বেষ যা আছে সেইগুলো যখন ওর ভিতরের গুলো ফুটে বেরোয়, সেগুলো আমাদের জন্যে মায়ার বমি হয়ে যায়, তাই না? বিষাক্ত আগুন বেরোয়, সেটাতে আমিও গড়বড় করিনি, ও গড়বড় করিনি, কিন্তু ওর ভিতরের স্থিতি আমাকে খারাপ করে, তো মায়ার দ্বারাও প্রভাবিত হয়ে যায়, অন্যের সংস্কারের দ্বারা। আর 4 নম্বর হলো প্রকৃতিতে কিছু উলটপালট হয়ে গেল, আমি কোনো কাজে গেলাম, সেখানে বৃষ্টি হয়ে গেল, বা কোনো বাধা পড়ে গেল, বা কোনো বিঘ্ন এসে গেল, সেখানে কাজ হলো না, তো সেখানেও ডিস্টার্ব হয়ে যায়, তাই না? তো বাবা বলছেন যেটা আমরা বলি ডেস্টিনি বা ভাগ্য বা নিয়তির শিকার হয়ে যায়, তাই না? তো সেই রকম তো 4 রকমের পরিস্থিতি আমাদের জীবনে আসে, যেটাতে আমরা ডিস্টার্ব হই। বাবা বলছেন যাই পরিস্থিতি আসুক না কেন, চাহে তোমার দ্বারা, চাহে অন্যের দ্বারা, চাহে মায়ার দ্বারা, চাহে ভাগ্যের বা প্রকৃতির দ্বারা, কিন্তু আমার কাজ কি? একে তো স্থিতি বজায় রাখবো, হয়তো আমার দ্বারাই ভুল হয়েছে, বা আর কারোর দ্বারা ভুল হয়েছে, বা কোনো কিছু সংস্কারে টকরাভ হয়েছে, বা ভাগ্যের কোনো বিপদ এসেছে, কিন্তু প্রথম কাজ হলো স্থিতি বজায় রাখবো। পরিস্থিতির প্রভাব দ্বারা আমার মনে ব্যর্থ চলবে না, তাই না? মনে সংকল্প শুধু কি চলবে? আচ্ছা হয়ে গেছে তো, পরিস্থিতি এসেছে তো, সমাধান করতে হবে। এবার সমাধান কি করে বের করব সেটাও বাবা শিখিয়ে দিল। তার 3 কাল ভেবে নেবে, যেই সমাধান আমি ভাবছি সেটা যদি আমি করতে যাই তাহলে
কি রেজাল্ট আসতে পারে। অতীতে যখন এই রকম সমস্যাতে কিছু করতে গেছিলাম তার কি রেজাল্ট এসেছিল, আর যেটা আমি ভাবছি সেটা করতে গেলে ভবিষ্যতে কি রেজাল্ট আসতে পারে, আর যেটা ভেবে নিলাম যে এই সমাধানটা পারফেক্ট, এর রেজাল্ট ভালো হতে পারে, তারপরে আবার আমাকে যাচাই করতে হবে যে বর্তমানে আমি সে সমাধানটা কিভাবে পুট আপ করব, স্থান কাল পাত্র বুঝে প্রেজেন্টেশন কেমন করে হবে, তাই না? কেমন করে আমি, বাবা বলে না সত্য আছে ঠিক আছে, কিন্তু সত্যতাকেও সভ্যতার সঙ্গে আমাকে উপস্থাপনা করতে হবে যাতে সে নিতে পারে। কেননা আমি একটা সমাধান বের করে দিলাম, ও নিতেই পারছে না সামনেওয়ালা, কি করে হবে, তাই না? তো এত কিছু বাবা একদম এন্দি পেন্দি সব বুঝিয়ে দিল, কোথায় থেকে পরিস্থিতি আসবে, আর পরিস্থিতি আসলে আমার কি করণীয়। প্রথমে তো মানসিক ভারসাম্য, ব্যালেন্স, আমি স্থিতি থেকে ডিস্টার্ব হব না, সমাধান ভাববো। এবার সমাধান কিভাবে ভাববো, আগেরটাও ভেবে নেব, পিছনেরটাও ভেবে নেব, আর ভাবার পরে যে সমাধানটা নির্ধারিত করলাম সেটা কিভাবে স্থান কাল পাত্র বুঝে উপস্থাপনা করব সেটাও ভাবতে হবে, তবে পরিস্থিতির সমাধান, তাই না? স্লোগান, তো যে এত কাণ্ড করে নেবে বাবা তাকে কি নাম দেবে, ত্রিকালদর্শিয়াত, তাই না? ত্রিকালদর্শী স্থিতির দ্বারা সমস্যার সমাধান। স্লোগান, सर्वशक्ति व ज्ञान संपन्न बनना ही, सर्वशक्ति व ज्ञान संपन्न बनना ही संगम युग की प्रारब्ध है। सर्वशक्ति व ज्ञान संपन्न बनना ही संगम युग की प्रारब्ध है। তো যত সর্বশক্তি সর্বজ্ঞান ভিতরে ভরে নেব সেই হচ্ছে আমার জমা পুঁজি, আমার সম্পত্তি, আমার প্রারব্ধ, যেটা নিয়ে আমি যাব। তো যত পারো জ্ঞান ভরো, যত পারো সর্বশক্তির প্র্যাকটিক্যাল প্রয়োগ করে ভরো, গুণ ভরো, এটাই আমার আসল সম্পত্তি, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি।